بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة دروس هادفة، مرحبا بكم مع الجزء الأخير من الموضوع المتعلق بلون دو ميل من السلسلة المتعلقة بترجمة النصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. سوف أقرأ النص كما العادة وبعد ذلك نترجمه جملة بجملة. On était au 5e jour de notre mariage. Ma femme insistait toujours pour aller en Europe. Je ne pouvais pas me passer d'elle et lui déclarer « Va, tu es répudié, irrévocablement répudié ». Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que je l'aimais. Deuxièmement, parce que je n'avais pas les moyens pour lui payer une pension. Alors j'étais perplexe. D'où me viendrait la volonté? Lui donner une paire de claques? Non, ce serait déplacé. Sans compter que ce n'est pas viril. Un humain. Me mettre à genoux devant elle et la supplier? D'accord, je le ferai. Et me prit doucement par les bras et tellement brassa. Il me fit pleurer. Nous en étions donc qui est au 5e jour de notre mariage, et toujours pas de lune de miel. Maudit soit celui qui a inventé la lune de miel. Il volait, et moi, je n'avais pas les moyens de vouloir. La volonté dépend des moyens. Si j'avais eu les moyens de faire ce voyage, j'aurais eu de la volonté, mais j'étais sans le seau. Elle partit en me laissant tout seul. On n'aura pas eu une seule goutte de miel. الآن سوف أترجم جملة بجملة. On était au 5e jour de notre mariage. نحن في اليوم الخامس من زواجنا. Ma femme insistait toujours pour aller en Europe. زوجتي تصر دائما للذهاب إلى أوروبا. Je ne pouvais pas me passer d'elle. لا أستطيع يعني تركها. Je ne pouvais pas me passer d'elle. Il lui déclarait وأقول لها Va, tu es répudié, irrévocablement répudié. اذهبي أنت طالق. irrévocablement répudié. طالق لا رجعة فيه. طلاق لا رجعة فيه. Et cela pour deux raisons. وهذا لسببين. Premièrement, parce que je l'aimais. أولا لأنني أحبها. Deuxièmement, parce que je n'avais pas les moyens de lui payer une pension. وثانيا لأنني ليس لدي الوسائل de lui payer une pension لدفع النفقة. Alors j'étais perplexe. هكذا إذن j'étais perplexe. كنت حيران. D'où me viendrait la volonté? أين ستأتيني سوف تأتيني الإرادة أو أين تأتيني الإرادة؟ Lui donner une paire de claques. أصفعها يعني lui donner une paire de claques يعني أعطيها عينة من الصفعة بمعنى أصفعها. Non, ce serait déplacé. هذا سيكون متجاوز. Sans compter que ce n'est pas viril. بدون أن نعتبر أنه ليس رجولي. ليس إنساني. Un humain. Me mettre genoux. أهبط على رجلي devant elle. إلى supplier أمامها وأتوسل إليها. حسنا. Je le ferai. سوف أفعل. Il me prit doucement par les bras et elle m'embrassa. أخذتني بهدوء بين ذراعيها وقبلتني.
il me fait pleurer. جعلتني أبكي. Nous en étions donc qu'au 5e jour de notre mariage. لازلنا إذن في اليوم الخامس من زواجنا. Et toujours pas lune de miel. ودائما ليس هناك شهر عسل. Maudit soit celui qui a inventé la lune de miel. تبا لمن اخترع شهر العسل أو لا ملعون من اخترع شهر العسل. Il voulait هي تريد et moi je n'avais pas les moyens de vouloir. وأنا ليس لدي الوسائل أو المقدرة أنا أريد. La volonté dépend des moyens. الإرادة تعتمد على الوسائل أو المقدرة des moyens. Si j'avais eu les moyens de faire ce voyage, j'aurais eu de la volonté. لو أن لدي المقدرة لفعل هذا للقيام بهذا السفر, j'aurais eu de la volonté. ستكون لدي الإرادة. Mais j'étais sans le sou. ولكن كنت ليس لدي يعني النقود لوسو أو بمعنى فرانك. المعنى هنا ليس لدي النقود. Il partit en me laissant tout seul. تركتني يعني ذهبت وتركتني وحيدا. On n'aura pas eu une seule goutte de miel. لم نقضي أو يعني لم يكن لدينا أو لم نقضي ولو قطرة عسل. وصلنا إلى نهاية هذا النص وهذا الموضوع. أتمنى أن تنال الترجمة إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.